बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ का किसान बदकिस्मती से बदहाल और एहतजाज करने पर मजबूर है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस बार भी गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस का ऐलान है वो ताहाल नहीं किया गया है और किसानों को आड़तियों और फ्लोर मिल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किसान इस अमल पर मातम कुना हुए हैं तो पंजाब हुकूमत ने किसानों की इमदाद के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया कि जिसके तहत 5 एकड़ तक गंदम उगाने वाले किसानों को 25,000 की रकम दी जाएगी। लेकिन किसान इस पैकेज को लॉलीपॉप करार दे रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि फी एकड़ 5,000 की रकम किसानों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि किसानों को किसी हुकूमती पैकेज की नहीं बल्कि अपनी फसल की मुनासिब कीमत की ज़रूरत है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंदम की कीमत मुकर्रर ना करके पंजाब हुकूमत ने किसानों को ओपन मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया और क्या गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा साल गंदम की पैदावार में कमी का इम्कान है और क्या इस वजह से गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हुकूमत अपने किसानों को नवाजने के बजाय बाहर से गंदम मंगवाने को ही क्यों तरजीह दे रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान नहरों के मामले पर कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की जानिब से नहरों के मामले पर कमेटी बनाने का ऐलान किया जा चुका है। राना सनाउल्लाह की जानिब से शर्जील इनाम मेमन से रोजाना की बुनियाद पर टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं। इसके बावजूद दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। बिलावल भुट्टो नहरों पर बात करते करते फॉर्म 47 के ताने देना शुरू हो गए हैं तो वज़ीर आला सिंध को अपने सूबे के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की मुश्किलात सताना शुरू हो गई हैं, जो अब जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी बता रहे हैं कि एक हद तक तो ये बयानबाजी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बाज बातों पर वो भी जरूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये टग ऑफ वॉर आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करेगी और क्या ये मामला किसी सियासी बहरान की तरफ भी जा सकता है, आज के प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, मज़हर बल्लास साहब और एक अहम इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू जो हमारी मईशत से जुड़ा है, हमारे किसान बहन भाइयों से जुड़ा है, हमारे समाज हमारे माशरती रवैयों से जुड़ा है, उस पर बात करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं एक आम आदमी की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आम आदमी आम किसान ही है। हुकूमत ने एक पैकेज अनाउंस किया, बड़े खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे, बारहा कहा जा रहा था कि कल चलकर हम एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया है और 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलने का ऐलान किया है, सर क्यों अपसेट हैं आप लोग इस ऐलान के बावजूद, इस पैकेज मिलने के बावजूद? क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की ज्यादा हाई थी कि कुछ अच्छा ऐलान किया जाएगा? देखें जी, पहली चीज़ तो यह है कि हमने पहले भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें हुकूमत से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हमें अपनी जो प्रोड्यूस है उसकी सही कीमत चाहिए, मुनासिब कीमत। हम ज़्यादा कीमत भी नहीं कह रहे, मुनासिब कीमत। हमेशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के बताता है पूरी कौम को कि ये इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस दफ़ा क्यों नहीं बताई जा रही। मैं अभी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, 2 बजे से लेकर तकरीबन 4:30-5 बजे तक वो मीटिंग जारी रही है। तो मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो ये है, खाया ना पिया गिलास टूटा 12 आने। यानी जो EWR सिस्टम इन्होंने मुतारिफ करवाया तो वहाँ पे ये बात सब ने तस्लीम की कि वो इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि काश्तकार से वो ख़रीदारी कर सके। अच्छा, वो काश्तकार वहाँ जाके स्टोर कर सके, क्योंकि हमने शुरू होते ही ये बात की कि आप यू आर टू लेट। EWR स्टैंड फॉर मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक वेयर हाउस रसीद, जहाँ पे हम गंदम रख सकते हैं। जी, जहाँ पे गंदम रख सकते हैं। वो इस वक्त यानी कि इस वक्त तक ना उन्होंने कुछ स्टोर किराए पे लिया है। बाकी गंदम हमारी सिर्फ 15 दिन और है। 45% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है पंजाब में, 55% बाकी है। वो अगले 10 से 15 दिन में सारी खत्म हो जाएगी। ये पंजाब की बात कर रहे हैं? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो सिस्टम वो ला रहे हैं वो सिस्टम काश्तकार को के लिए कोई फायदामंद हो ही नहीं सकता। काश्तकार के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वहां जाके गंदम रख सके, क्योंकि उसको स्टार्ट करने में कम से कम जितना मर्जी जोर लगा ले, 1 माह कम से कम इनको लग जाएगा, कम से कम। यानी कि इन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया है वो इनको कम से कम 2 से 3 माह पहले शुरू करना चाहिए था, फिर जाके था। मतलब एक बहरान पैदा हो जाएगा 15 से 16 दिनों। दूसरा एक चीज है कि दुनिया देखें ना, मौजूद माशरों में देखें आप, अब इंडिया को ले लें। ये हमारी जो फसल है जो हार्वेस्ट हो रही है ये 2024-25 की, 24 में हमने काश की और 25 में इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में आज से 8 माह पहले उन्होंने
2025-26 की फसल का काश्तकार को रेट बता दिया कि ये आपको रेट मिलेगा। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, ताकि काश्तकार उससे पहले प्लानिंग कर चुके हैं। इस वक्त जो इशू है हमारे लिए काश्तकारों के लिए जो बड़ा भयानक है वो ये है, हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम 3300-3400 रुपए है। आज जो हमें रेट मिल रहा है वो 2000 रुपए मिल रहा है। हमें इस वक्त ऑन एवरेज 900 के करीब आप लोगों को नुकसान है मेरे ख्याल नहीं जी, नहीं 1400 रुपया। 1400 रुपया हमें ऑन एवरेज इस वक्त 50,000 रुपए फी एकड़ लॉस हो रहा है, जो काश्तकार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में। यानी मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता कि काश्तकार इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में है। हम मुतालबा क्या कर रहे हैं? हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, उसके साथ 25% हमारा मुनाफा ऐड कर दे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं मांग रहे। पूरी दुनिया अपने फार्मर को 25% मुनाफा देती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के, हम वही मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। अच्छा खोकर साहब, मुझे एक बात बताइए, जो मैंने भी आपको कहा ना कि 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 देना, जो आपकी डिमांड है और जो हुकूमत आपको दे रही है, उसमें कितना फर्क? मैं आपको बता दूं, देखें ना, हुकूमत कुछ चीजों में ना बड़ा वो सियासी बयान देते हैं। अगर हम 15 अरब रुपया तकसीम करें जो पंजाब की गंदम एक्सपेक्टेड है, तो वो 27 रुपए मन का इम्पैक्ट पड़ता है जी। अगर वो करे पर एकड़ करें तो 900 रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है पर एकड़। अच्छा। अगर हम फी फैमिली करें, जो रजिस्टर्ड फैमिली उनके पास है 5.5 मिलियन, तो 2727 रुपए का इम्पैक्ट आता है। आप खुद बताएं कि उससे हम ना लें तो बेहतर है हमारे लिए। यानी कि अगर हमें नुकसान हो रहा है 1400 रुपए पर एकड़, हमें फी मन हमें नुकसान हो रहा है और हमें उसमें सिर्फ 27 रुपए मिले, तो उसका हमें लेने का क्या फायदा है? देखें ना, ये तो मैं अब क्या कहूं कि हमें क्या दिया जा रहा है, हमें ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, हमारे साथ वो जीरे वाली बात ही नहीं, हमारे साथ तो बहुत बड़ा भयानक किस्म का मजाक किया जा रहा है। देखे ना, काश्तकार जो है ना, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार से बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं। हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क पे मुंतकिल नहीं कर सकते। खोकर साहब, एक बात का जवाब आप लोगों को मिला कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है गंदम का रेट मुकर्रर की है, मतलब बिल्कुल ही ओपन मार्केट के अच्छा, इसमें ये आपका सवाल बड़ा अच्छा, उसमें मैं आपको वजाहत कर दूं, मुझे 1 मिनट टाइम देना। जी, ये कहते हैं कि हमें IMF की तरफ से है कि इनको डीरेगुलेट करें। अच्छा, हम कहते हैं आप IMF की बात माने, हमें इस चीज पे कतई कोई एतराज नहीं है। अगर हुकूमत ने कमिटमेंट किया, चाहे गलत कमिटमेंट किया, हालांकि की बिल्कुल गलत है, लेकिन माने हुकूमत ने क्या डबल पॉलिसी क्या अपनाई, पिछले साल इसको डीरेगुलेट किया। 8 अगस्त को हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके तहत मुख्तलिफ अजला में उन्होंने गंदम का रेट फिक्स कर दिया। हुकूमत पंजाब ने खुद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली 3410 रुपए और खुद ही हमारा रेट जहाँ पे फिक्स कर दिया। किसी जिले का 2600, किसी का 2600, किसी का 2650 और किसी का 2675, मैक्सिमम 2675 और 2800 रुपए के ऊपर जहाँ पे सेल हुई एक तो अजला में, वहां पे बकायदा काश्तकारों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए। अच्छा। यानी इससे बड़ी और इस साल की बात है, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो कि टोटली इलीगल था। IMF ने कहा है कि इसको डीरेगुलेट करो, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ो। अब इस वक्त क्या हो रहा है जी, हमने आज से 2-3 माह पहले शोर मचाना शुरू किया, जाके हुकूमत से मिले, मिनिस्टर एग्रीकल्चर से मिले, सबसे मुलाकातें की और रिक्वेस्ट की एक कि जी अगर आप इसको डीरेगुलेट करने जा रहे हैं तो अभी इसका ऐलान करें, अभी इसको क्लियर करें और एक चीज और करें, फिर डीरेगुलेट करेंगे तो फिर आटे का और रोटी का रेट आप तय नहीं कर सकते। अगर रोटी का रेट तय करें तो ऑटोमेटिकली गंदम का रेट तय हो गया। आसान हो जाता है ये फैसला लेना कि उसने गंदम काश्त करनी है, कोई और फसल काश्त करनी है। अच्छा, लेकिन वो किसी किस्म की क्लियर बात ना की गई। दूसरा ये है कि हमने गंदम काश्त क्यों की इस नुकसान के बावजूद, वो भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि मोहतरमा जनाब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा तौर पे टीवी पे आके मुख्तलिफ इवेंट पे अनाउंस किया कि काश्तकार भाइयों आप बेधड़क होकर गंदम लगाएं, मैं इंशाल्लाह तुम्हें मुनाफा दूंगी। ये जो आप उनके जुमले सुना रहे हैं, ये प्रोड्यूसर साहब ने भी निकाल के रखे हुए हैं उनको कुछ ऐसे। अच्छा, आपको नुकसान नहीं हुआ। देखिए मैं आपको अर्ज, बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। आज काश्तकार का हुकूमत से एतमाद उठ गया। अब यकीन कर ले मोहतरमा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एक मिनट मैं छोटे काश्तकार का बताना चाहता हूँ। इस वक्त न उसके घर के हालात ठीक है, न बच्चों की तालीम के हालात, न सेहत के हालात। आप उसके कपड़े पहने हो, देख लो उनके पास सही पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास सही खुराक नहीं है, और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, वो बच्चियों की शादी नहीं कर सकता, और अगली फसल, आने वाली फसल
کاشتکار کو اپنی فصل جو ہے نا وہ بچوں کی طرح پیاری بچوں کی ہوتی ہے. طرح، کاشتکار اس سے بالکل. عشق کرتا ہے اپنی فصل سے، اپنے جانوروں سے. 100%. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، چھوٹا جو کاشتکار ہے، جو عام فارمر ہے، وہ اگلی فصل پہ خرچ نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے. تو 12 لاکھ کارڈ کی چلیں خالد کھوکھر صاحب نے جو کہتے ہیں ہماری یاد دہانی کے جملے دہرائے تھے نا مریم بی بی کے، میں چاہوں گی کہ ذرا وہ ہمارے ناظرین بھی سنیں، پھر میں اپنے آگے دیگر مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں. مظہر برلا صاحب، اکثر کہا جاتا ہے نا کہ چاہے انتخابات سے پہلے کیے گئے بیانات ہو یا الیکشن سے یا شادی سے پہلے کیے گئے دعوے ہو ان کو وفا کرنا ہو تو مائنس پلس ہو ہی جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا، دعوے تو بہت کیے تھے مریم بی بی نے، لیکن اس کا اثر رسوخ ہمیں آج کے دنوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا. اور ایک جو کہا گیا تھا جب اپنا بیانیہ بنا رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اشیاء خورد و نوش سستی داموں بیچنے کے لیے درمیان میں سے مڈل مین کا کردار ختم کر دیں گے، یعنی کہ آڑتی کا کردار ختم کر دیں گے. لیکن موجودہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. جو اب ہمارا کسان ہے جس نے کاشت کر رکھی ہے، اس کو بالکل ہی آڑتیوں یا یوں کہہ دیجیے کہ مڈل مین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. نہ محکمہ خوراک خرید رہا ہے گندم، نہ پاسکو خرید رہی ہے گندم. تو پھر کون خریدے گا اور کون کیسے بیچے گا؟ بہت شکریہ دریاب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاجروں کی حکومت ہے، تو وہ آڑتی کا یا مڈل مین کا کردار کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو زیادہ منافع دیں گے. اور کسان جو ہے وہ پچھلے سال بھی رول گیا تھا، وہ بیچارہ سادہ نئے وعدے پہ پھر رول گیا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مثال دی ابھی کھوکھر صاحب نے بھارت کی. یہ مشرقی پنجاب ہمارے ساتھ ہے، موسم ایک جیسا ہے ہمارا. وہاں کاشتکار کو کیا سہولیات ہیں؟ وہاں کھاد سبسڈائز دی جاتی ہے، وہاں بجلی فری ہے، وہاں پانی دیا جاتا ہے. اور وہاں کا کاشتکار کتنی محنت کرتا ہے کہ وہاں فی ایکڑ گندم کی پیداوار 65 سے 70 من ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہم بڑا زور لگائیں تو 40-42 من ہوتی ہے. اسی طرح جو گنا ہے، وہاں فی ایکڑ گنا جو ہے وہ 18 سے 22 ٹن اور ہمارے ہاں 8-9 ٹن ہوتا ہے. تو کاشتکار کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، نہ آپ کی زراعت سونا اگلے گی، نہ آپ کے کاشتکار کی حالت بدلے گی. اور کاشتکار کے ساتھ تو مذاق کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مذاق. کھاد والے الگ مذاق کرتے ہیں، بجلی والے الگ مذاق کرتے ہیں، اور ان سارے مذاقوں کے پیچھے حکومت ہے. حکومت کی حالت آپ دیکھیے کہ ان کی ایک صوبائی مشیر ہیں، وہ کہتی ہیں جی 2000 تو کسان ہیں پورے پنجاب میں. وہ بھائی یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور اس میں کسان آپ کہہ رہی ہیں 2000 ہیں. مجھے تو ان کے علم پر بھی حیرت ہے، ان کی معلومات پر بھی حیرت ہے. اب یہ جو ادارے آپ نے گنوائے جو گندم خریدا کرتے تھے، یہ نہیں خرید رہے. انہوں نے چھوڑ دیا ہے اوپن مارکیٹ میں تاجر کے، وہ جو مڈل مین ہے یا آڑتی ہے اس کے ہاتھوں. یہی گندم آپ دیکھیے گا اب جو نئے صنعت کار ہوں گے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو مظہر صاحب ایک پالیسی جو کہ حکومت خود واضح نہیں کی ہوئی ہے، اس نے بھی کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے کسانوں پر سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو بھی پھر اس سے نا پالیسی چارٹ سے باہر نکال دینا چاہیے؟ پھر چاہے وہ اپنی گندم کو باہر کیوں نہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، ان کے اوپر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ جب حکومت اپنی پالیسی واضح کرتے ہوئے کسانوں کو اعتماد میں نہیں لے رہی تو کسانوں پر بھی فری ہینڈ چھوڑنا چاہیے. کسانوں پر فری ہینڈ اتنا بھی نہیں کہ وہ دوسرے صوبوں کو گندم بیچ سکے. چلے آپ نہیں ریٹ مختص کرتے تو آپ یہ تو کھول دیں دروازے کہ پاکستان کے اندر ہی وہ دوسرے صوبوں کو گندم بیچ سکے. لیکن یہ بھی نہیں کہ جی وہ دوسرے صوبے کو گندم نہیں بیچ سکتے. اور ابھی ذریعہ یہ آخری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ کسان سے 2000 پہ من گندم لی جائے گی، یہ آڑتی لیں گے، اور پھر اس حکومت کی تاجر نواز پالیسی جاگے گی، صنعت کار نواز پالیسی جاگے گی. تو اگلے 2-3 ماہ میں وہی گندم جو ہے وہ 5-6 ہزار من لے کر فلارز ملوں. اچھا برلا صاحب، آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی اور میں خالد کھوکھر صاحب کی گفتگو کا بھی حوالہ دوں گی. رضی صاحب، جیسے بھی برلا صاحب نے کہا نا کہ اس حکومت نے تو یہ بھی قانون ایک واضح کر دیا ہے کہ صوبے بھی آپس میں جو گندم ہے وہ ایکسپورٹ کے امپورٹ نہیں کر سکتے. تو پھر جیسے کہ بھی خالد کھوکھر صاحب نے کہا کہ 15-16 دن کی گندم بچی ہے پنجاب میں. اگر یہ بحران پیدا ہوتا ہے اور حکومت کو گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے
تو بہت بڑا سوال یہ نشان جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پر، پھر اپنے ہی کسان کیوں نہیں، ہمیں باہر سے کیوں امپورٹ کروانی ہے جو گندم، اور پھر جو ہم نے زمینی رابطے اور جو یہاں پر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ پرسوں سے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، انٹر پروونشل موومنٹ آف ویٹ کے اوپر سے پابندی اٹھائی جا چکی ہوئی ہے، اور باقی دوسرے صوبوں کے جو ٹریڈرز ہیں وہ آ کے پروکیورمنٹ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری بات، میں بڑی معذرت کے ساتھ، خالد بھائی جو ہیں وہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں اور مجھے اس لیے بھی عزیز ہیں کہ یہ کسان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن میں نے پاک پتن شریف میں سالانہ جو گندم کی خریداری ہوتی ہے گھر کے لیے وہ کی ہے، اور مجھے 2400 روپے ملی ہے، گھر میں وہ 2600 میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو 2000 سے تھوڑا سا بات اوپر لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لاس پھر بھی ہو رہا ہے فارمر کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑا سا نا وہ آپ کی ایک بات بھی اگر حقائق سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ پورا آرگومنٹ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ آخری اور اگلی بات دیکھیے، حکومت، ہر وہ کسان خوشحال ہے جس کی پروکیورمنٹ کے اندر، جس کی فصل کی پروکیورمنٹ میں حکومت مداخلت نہیں کرتی، اور حکومت جو ہے اس کے لیے مکئی اور آلو کے کسانوں کی جو ہے اور چاول کے کسانوں کی بھی جو ہے وہ مثال پیش کرتی ہے۔ اوکے، آپ نے اس میں سے ایگزٹ کرنا ہے تو اس میکنزم کو ریپلیس کون سا میکنزم کرے گا؟ کیونکہ ایک میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے نا 70 سال سے، محکمہ خوراک خریدتا ہے، پاسکو خریدتا ہے، مطلب انڈیکیٹو پرائس کیا ہوگی؟ وہ پرائس جو ہے وہ ہم مارکیٹ کے اس کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ دیکھیے ہمارے ساؤتھ کے اندر جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے کسان پھوٹی کا، وہ آتا ہے اور اس کے پاس انٹرنیشنل پرائس ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ کیلکولیٹ کر کے آڑتی کو کہتا ہے بھائی جان یہ انٹرنیشنل پرائس ہے تو بتائیے اس میں سے آپ مجھے 100 اوپر دیں گے یا 100 نیچے دیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کیا ویٹ کے اندر بھی ہم انٹرنیشنل پرائس کو فالو کریں گے اس وقت؟ کیونکہ ویٹ کی اتنی کوانٹٹی ہے جو کہ کسی اور کراپ کی کوانٹٹی نہیں ہوتی، ایون رائس کی بھی نہیں ہوتی، اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کوانٹٹی کو ابزارب کرنے کے لیے ایک پورا میکنزم کھڑا ہونا چاہیے، بھلے پرائیویٹ سیکٹر کا ہی کھڑا ہو۔ آپ کی اس گفتگو سے نا رضی صاحب مجھے پچھلے دنوں کے کچھ پروگرامز یاد آ رہے ہیں، وہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن بجلی کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکینزم یا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ یہی حال ہماری گندم کا بھی ہے۔ گندم کا ہے کہ گندم اگر خریدتی ہے، بیچنی ہے فارمر نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے خریدنی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی 350-400 ارب روپیہ بینکوں سے کریڈٹ کی شکل میں دستیاب ہونا چاہیے تاکہ وہ فارمر سے خریداری کر سکے، پھر اس کو رکھنے کے لیے ویئر ہاؤسنگ اس کے پاس ارینج ہونی چاہیے۔ یہ والا جیسے کہ خالد صاحب نے کہا اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اتنے تھوڑے وقت میں یہ پورا سٹرکچر کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ پچھلے جولائی اگست سے شروع ہونی چاہیے۔ اور کیا کوتاہیاں، یہ ذرا میں انور رضا سے بھی جان لیتی ہوں، اسلام آباد میں وہ موجود ہے، اور آپ نے کہا نا کہ انٹر پروونشل جو موومنٹ ہے اس کے اوپر سے بھی پابندی اٹھا دی گئی ہے، تو اس کا فائدہ کیا نکل سکتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا انور رضا؟ ذرا بہت شکریہ، مجھے ذرا وقت دیجیے گا، میں آپ سے ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایشو کوئی آج کا نہیں ہے، یہ گزشتہ برس کا ایشو تھا، اور جو موجودہ حکومت ہے پنجاب گورنمنٹ کو اس کو پہلے سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب ایشو کریٹ ہو جاتا ہے تو حکومت اپنی فیس سیونگ کے لیے یا اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کاسمیٹک جو ہے سرجری کر دیتی ہے، اس کی مستقل بنیادوں پر کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنائی جاتی کہ جو مستقل بنیادوں پر ہو۔ اور یہ جو نیا کسان پیکیج ہے وہ بھی ایک کاسمیٹک سرجری ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ آئندہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو۔ دیکھیے کسان پیکیج کو آپ کرتے کہ آپ قوم کو کوئی بھی جب ایشو ہوتا ہے نا تو آپ کوئی بیل آؤٹ پیکیج دے دیتے ہیں، آپ اپنے کسانوں سمیت باقی جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں آپ ان کو بیکاری بنا رہے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں ایسا معاوضے کی شکل میں دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھیک کے طور پہ ہوتی ہے، خیرات کے طور پہ لی جاتی ہے۔ خالد صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اعتراض مجھے کیا ہے، دیکھیے آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کو کیا گزشتہ برس کے اس ایشو کو اب تک ایڈریس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے پاس ایک برس موجود تھا، آپ نے دیکھے 16 لاکھ ایکڑ جو ہے گندم کم پیدا ہوئی ہے۔ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس وجہ سے کہ گزشتہ برس جو کسانوں کے ساتھ ہوا وہ اس برس اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ کسانوں کو انیشیٹو دیں گی، 1000 ٹریکٹر دیے جائیں گے، پیسے دیے جائیں گے۔ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس کی جو سپورٹس پرائس ہے وہی مقرر نہیں کر پا رہی، آپ نے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور جو رضی صاحب نے بات کی، دیکھیے
हमारे यहाँ अरबों रुपए लोगों के पास मौजूद हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मिडल मैन हैं, जो किसान को की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो किसान को ब्लैकमेल करते हैं, 2000 रुपये गंदम उठाते हैं, फिर उसको डंप करते हैं, उनके पास अरबों रुपए भी हैं और उनके पास गोदाम भी मौजूद है। फिर वो वही जो 2000 रुपये में गंदम खरीदते हैं और 4000 5000 रुपये में मार्केट में देते हैं। देखिए ये आज की बात नहीं, ये एक पुराना किसानों का मुतालबा भी है और वो हमेशा से ये कहते हैं कि जो मिडल मैन है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो सरमायाकार हैं, वो इस तरह किसानों को ब्लैकमेल करते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, कम कीमत पर गंदम लेते हैं और ज़्यादा कीमत पर इसे फ़रोख्त करते हैं। क्या अगर ये बात मुझे मालूम है, खालिद साहब को मालूम है, हमारे पैनलिस्ट को मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मालूम नहीं? क्या गंदम के स्कैंडल्स जो हैं वो माजी में हमने नहीं देखे? तो तमाम हुकूमतें हों तो हमें सोचना ये होगा कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, उस पॉलिसीज पर इंप्लीमेंट करना होगा। अदरवाइज ये बात दुरुस्त है कि किसानों की जो अनवर रज़ा साहब, मेरे पास ना वक्त कम है सेगमेंट के लिए, चूंकि मैं चाह रही हूँ कि खालिद खोखर साहब की हम लोग मौजूदगी का फायदा ज्यादा उठा लें। मैं मुख्तसर सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, जैसे भी अनवर रज़ा ने कहा है कि हमें कोई पॉलिसी वाज़े करनी होगी। देखिए जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि गंदम की वजह से नुकसान क्या हुआ है आपका जी। एक तो मैं मोहतरम के जवाब देना चाहता हूँ कि आज से 4-5 बता दीजिए हमें। 4-5 दिन पहले इसमें कोई शक नहीं कि रेट 2400 था, 2300 हुआ, फिर आज 2000 है मंडियों का रेट तमाम जगह पे, तो पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं गंदम की अहमियत बताना चाहता हूँ एक्चुअली आप सबके लिए, क्योंकि जो गंदम ही से तमाम ज़राअत के रास्ते निकलते हैं। गंदम तमाम फसलों का इंजन है। उसका मैं आपको सबूत कि बिलियन ऑफ डॉलर का हमने नुकसान एक साल में क्यों किया जी। आज से 2 साल पहले हमें 3900 रेट मिला, तो हमारी जो पिछले साल की ग्रोथ थी वो 6.25 थी, और पिछले साल अगर रेट नहीं मिला गंदम का तो इस दफा हमारी ग्रोथ माइनस पे आ गई, 1.1 पे आ गई। ये बिलियन ऑफ डॉलर के मुल्क की मईशत को नुकसान है। रास्ता सिर्फ इतना है जी कि अगर जो काश्तकार की एग्रीकल्चर, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बताता, मैं कहता हूं जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, जो हमारी एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ हमें सिर्फ 25% हमें मुनाफा दे दिया जाए, हम राजी है उसके बाद। लेकिन अगर इससे हमें कम मिलते हैं, मैं आपको वाजे बता रहा हूं कि अगले साल गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आएगी एक। और मैं आपको अगली फसल बता दूं, इस वक्त कपास की फसल लगी हुई है, कुछ काश्त होनी है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और कपास के बारे में बता दूं, अभी मैं आज से बता के जा रहा हूं कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी काश्तकार के साथ। अगर मैं भुट्टी उगाता हूं, कपास उगाता हूं, मेरे ऊपर 18% टैक्स है, 1850 रुपए फी मन मैं टैक्स देता हूं। अगर अमेरिकन काश्तकार या ब्राजील काश्तकार की रुई आती है, कपड़ा आता है, धागा आता है, वो 100% ड्यूटी फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि टोटल जो मराहत है इस वक्त अमेरिकन काश्तकार के लिए, ब्राजील के काश्तकार के लिए, जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हूं, मैं जाके मिनिस्टर से भी मिला हूं, मैं चेयरमैन FDR से मिला हूं। हमने कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो नॉक ना किया हो। इसीलिए हम 1.5 करोड़ बेल से 52 लाख बेल पे आ गए। ये तबाही हमने अपनी मचा ली है, लेकिन गलत फैसले बरकरार हैं इस वक्त तक। चलिए, हुकूमत अगर फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाले तो मेरे ख्याल से मसाइल का जो हल है वो मुमकिन हो जाएगा। और जैसे कि उन्होंने अभी फौरी तौर पर खुद भी कहा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उसका 25% भी हमें ये मुनाफा दे देते हैं ना, तो किसी हद तक काश्तकार के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले खालिद खोखर साहब ने अपनी किसान कम्युनिटी के हवाले से जो बात की या जो मसले का हल निकाला, उन्होंने कहा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ अगर हुकूमत हमें 25% मुनाफा देती है तो हमारे मसाइल का हल बड़ा बेहतर अंदाज में निकल सकता है। कि अब गवर्नमेंट के पास ये कैपेसिटी मौजूद है, जिस किस्म के दावे वादे वो IMF के साथ कर चुकी है। बैक टू बैक में अपने सभी एनालिस्ट के पास आऊँगे। अनवर रज़ा साहब, क्या इस मसले का हल इसी तरीके से हुकूमत के पास मौजूद है? बिल्कुल ज़रियाब, ये बड़ी अच्छी बात और बड़ा सलूशन है ये मामले का हल जो है कि आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर दुनिया भर में ऐसा है कि 25% इनको दे दीजिए, मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, ये मामला बिल्कुल हल तलब है, लेकिन अगर आपने इस तरह ना किया और आप खैरात के तौर पर अगर पैसे तकसीम करते रहो, वो भी जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर भी नहीं है, तो फिर ये मामला इस बरस तो शायद किसी ना किसी तरह हल हो जाए, लेकिन अगले बरस आपको बहुत नुकसान होगा। और ज़राअत के मामले में जो हम पाकिस्तान को कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, फिर आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लगा रहे हैं और उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ऑलरेडी आपने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए ना, आप बेलआउट पैकेज की बजाय इंसेंटिव दीजिए, जदीद तकाज़ों की तरफ किसान को लेके जाइए। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मामला तो शायद आप किसी न किसी तरह हल कर लें, लेकिन आप आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में किसान को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इस मुल्क की मैशत को भी नुकसान पहुंचाएंगे। बज़र बिल्ला साहब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 25% प्रॉफिट डूएबल है गवर्नमेंट के लिए? देखिए ज़रियाब, ये जो तजवीज़ दी है खोखर साहब ने, ये मेरा ख्याल है आर्जी हल है।
हमें आर्जी हाल की बजाय मुस्तकिल हाल की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हमें वो जो ममालिक ज़राअत में आगे हैं उन्हें स्टडी करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी हमसायगी में मशरकी पंजाब में क्या हो रहा है। मशरकी पंजाब की गवर्नमेंट जो है, यानी जो ईस्ट पंजाब की गवर्नमेंट है, वो अपने काश्तकार के साथ क्या करती है। वो खाद में कहाँ सब्सिडी देती है, पानी में, बिजली में, बीज में। अब हमारे यहाँ तो देखिए बीज में भी डंडी मारी जाती है, बीज ही नहीं हमारे पास जो ज़राअत की तहकीक के इदारे हैं वो भी अल्लाह माशाल्लाह पता नहीं अजीबो गरीब ही हैं। आपको हैरत होगी कि इस साल 23 मार्च को एक आदमी को अवार्ड दिया गया, तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया, जो ज़राअत से मुंसलिक एक अदारा है उसके सरबराह को। अच्छा। और 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने उसे बुरी कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया। तो ये तमाशे मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं होते। हमें मुस्तकिल हाल की तरफ जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये आर्जी हाल है जो खोकर साहब पेश कर रहे हैं। अभी इन्होंने फुटी का जिक्र किया कपास का। देखिए कपास का काश्तकार कितना मजलूम है, उस पे आपटरों वाले खड़े हो जाते हैं आके थानेदार बन के। आपने ये फुटी काश्त नहीं करनी, आपने ये स्टेपल वाली काश्त करनी है। तो अब वो एरिया जो कम हुआ है, आप मुझे बताइए कि आज से 50 साल पहले चरखा फैसलाबाद में क्या कर रहा था, चरखा गुजरांवाला में क्या कर रहा था, चरखा सरगोदा में क्या कर रहा था। और ये खालिद खोखर साहब समेत ये मेरे दोनों दोस्त अनवर रजा और रजी साहब ये समझते हैं कि चरखा खालिस्तान उस इलाके में होता था जहां कपास होती थी। तो हमने अपनी ज़राअत पे खुद जुल्म किया है, हमारी हुकूमतों ने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाए, गवर्नमेंट की तरह कॉस्मेटिक या टेम्पररी डिसीजन मेकिंग ना करे। रिजवान रज़ी साहब, आपको ये मसले का हल नजर आ रहा है जो खालिद साहब ने भी पेश किया है? देखिए हुकूमत ये मसला अपनी तरफ से हल कर चुकी है। उसका ख्याल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 रुपया है। खालिद साहब ने इसके अंदर ठेका भी डाला है। तो आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? हुकूमत हल्का फुल्का टस से मस होगी? मैं अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमने आबियाना माफ कर दिया इनका, तो हमारी तरफ से यही समझा जाए, हमारी तरफ से यही समझा जाए। उन्होंने अपनी तरफ से वाटर टैक्स जो है ना उसकी एग्जम्पशन का ऐलान कर दिया मंडे को, जो ऐलान किया था। देखिए उसका मुस्तकिल हल जो है वो ये, जैसा कि मेरे भाई बरलास साहब ने फरमाया, वो होना चाहिए। अदारे खड़े होने चाहिए, किसान को इनेबल होना चाहिए। मकई का जो फार्मर है उसको मॉडल बनाया जाना चाहिए जिस तरह वो अपने आप को सस्टेन करता है, और छोटा किसान जो है वो फैक्ट्रियों के हाथों एक्सप्लॉइट होता है और बड़ा जो है वो एंजॉय करता है। यही मॉडल है हमारे पास जो जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं कंक्लूड करते हुए मैं व्हाट इफ अगर ऐसा ना हुआ खालिद खोखर साहब? देखिए पहले तो मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कतई तौर पे 2000 रुपए का निकाला। मैं आपको बता देता हूं, पिछले साल भी उन्होंने हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए निकाली थी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ बड़ी है, किस चीजों में कम किसी चीज में भी नहीं हुई जो उन्होंने अनाउंस की थी पिछली दफा। इस दफा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस नहीं कर रहा। आज भी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग में मैंने मिनिस्टर से बार बार कहा, मिनिस्टर वजीर ज़राअत से, कि आप काश्तकार भी हैं, हमारे वजीर भी, आप अनाउंस करें, अभी बताएं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या है। लेकिन वो सब खामोश रहे कि उनके मुंह पे सबके ताले लगे हुए हैं जी। मैं आपको अर्ज करूं हम क्या करेंगे जी, आगे मैं आपको बता देता हूं। क्लर्क हड़ताल करता है, शटर डाउन हड़ताल करता है, ताजर करता है, क्लर्क कलम चोर हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, और सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमें मजबूरन अगले साल अपनी गंदम की काश्त बंद कर कमी लानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कमी लानी पड़ेगी। अच्छा। हम अगर नुकसान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते कतई तौर पे, अब हमें सक्कत ही नहीं है। देखे ना, किसान तो नायब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है, लेकिन आज उससे उसके जीने का हक छीन लिया गया उससे कतई तौर पे। ठीक है, इस वक्त वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं काश्तकार के बारे में कि ये खुदकशी क्यों नहीं करता। मुसलमान इसलिए नहीं करता, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, इस वक्त वो डिप्रेशन में, और डिप्रेशन की वजह से मर रहा है वो। भारत का खुशहाल किसान कर रहा है वैसे। जो इसका नतीजा ये निकाला है कि अगर हुकूमत नहीं मानती तो अगले साल आप लोग गंदम जो है वो कम काश्त करेंगे। अनवर साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, अगला सेगमेंट भी डिस्कस करना है, इजाजत दे दीजिए। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, नहरों का मामला जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गारंटी देता हूं कि इस कैनाल के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बनने नहीं देगी। मजहर बरलास साहब, आपसे मेरे दो छोटे छोटे से सवाल हैं, आपने जवाब मुझे इसका देना है। पहला तो ये कि जो ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा है ये है किसका, और जिनका ये मंसूबा है उसके बाद जो सीएम सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, वो ये कहने की हैसियत रखते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ये मंसूबा, ये कैनाल्स बनने नहीं देगी?
اچھا، آپ کے سوال میں 2-3 سوال چھپے ہوئے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ منصوبہ جو ہے وہ انہی لوگوں کا منصوبہ ہے جنہوں نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پنجاب کے 3 دریا بیچ دیے تھے، اور یہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے پنجاب کو بنجر کر دیا گیا۔ آج پنجاب میں نہ ستلج کا پانی آتا ہے، نہ بیاس کا پانی آتا ہے، نہ راوی کا پانی آتا ہے، اور ایکچولی یہ دریائے سندھ کا پانی کم ہوا، چونکہ یہ تینوں دریائے سندھ میں جا کے ملتے ہیں۔ پھر جو 2 دریا مقبوضہ کشمیر سے آ رہے تھے، مقبوضہ علاقے سے آ رہے تھے، چناب اور جہلم، اس پہ تو بات نہیں انڈیا سے ہونی چاہیے تھی، وہ تو مقبوضہ علاقے سے آ رہے تھے۔ ہاں، یہ جو 3 دریا تھے، راوی، ستلج، بیاس، یہ ہماچل پردیش سے آتے ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تینوں کے تینوں بیچ دیے گئے۔ اور وہ جو 2 ہیں اس پہ بھی آپ دیکھیں، ایک پہ کشن گنگا ڈیم بن گیا، ایک پہ بغلیار ڈیم بن گیا، وہ پانی بھی کم ہوا۔ یہ پچھلے پروگرام میں میں پانی کی کمی پہ بات کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، گارنٹی کیوں دیتے ہیں؟ وہ گارنٹی اس لیے دیتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نہروں کی مخالفت کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی نہروں کی مخالفت کریں گے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نہروں کی مخالفت کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب 3 وزرائے اعلیٰ مخالفت کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ اب معاملہ ایک جملہ سن لیجئے، نہریں نہیں بننی چاہیے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے، ڈیلٹا کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے۔ تازہ پانی اگر سمندر میں جائے دریا کا تو وہ ایک قدرتی بند ہے، ورنہ سندھ کی نہیں، پاکستان کی لاکھوں ایکڑ اراضی سمندر نگل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بڑا سا پوائنٹ آپ کا گیا۔ آپ سے بھی وہی سادہ سوال کہ گارنٹی مراد علی شاہ صاحب کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ گرین انیشیٹو ان کا ہے، اس کی سرپرستی آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہو رہی ہے؟ نہریں بننی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ بننی چاہیے۔ جب باقیوں کے حصے کی بن گئی ہیں تو پنجاب کی باری جو ہے وہ تکلیف کیوں شروع ہو گئی ہے؟ باقیوں کی رینی کنال بن گئی نا، کچھی کنال بن گئی نا، تو اب پنجاب کی باری کیوں کھپ پڑی ہوئی ہے؟ نمبر 1 بات، یہ سمندر بڑا میرا مطلب باولا ہوا پڑا ہے۔ وہ جو 2.5 میٹر نیچے ہے سمندر سے، ہالینڈ اسے سمندر نہیں کھاتا، یہ جو 2.5 میٹر اوپر ہے اس کو کھاتا ہے۔ بندہ پرور چیک کر لیجئے، یہ پانی بہانے کی بجائے اس زمین کو بچانے کا کوئی اور بھی فارمولا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر صرف آپ ہی عقل کل پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ سے مراد برلاس بھائی کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں جو اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا پانی ڈاؤن سٹریم بھیجنا ہے۔ اور آخری بات، ٹیلی میٹری سسٹم لگانے کے اندر کیا حرج ہے؟ کیوں برباد کیا اسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2008 سے 12 کے درمیان، اور پھر اس کے بعد نہیں لگنے دیا گیا؟ ٹیلی میٹری سسٹم ہونا چاہیے، میئر کر کے پانی جائے تاکہ یہ چوری کا الزام تو ختم ہونا۔ ٹھیک ہے، انور رضا، آپ سے بھی وہی مختصر ایک منٹ اگر آپ مجھے دیں، منٹ ہے ہی میرے پاس، 1.5 منٹ ہے۔ کیوں 150 سالہ پرانے نظام پہ چل رہے ہیں؟ یہ 150 سالہ نظام جو پرانا فلڈ اریگیشن، اس پہ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پچر پہ جاتے؟ آپ فلڈ اریگیشن کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو پونچو سسٹم سے پانی دیا جاتا ہے، ایک طرف پانی سندھ میں ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف سے کھیت میں جا رہا ہو۔ انسان کو بھی بات کر لینے دیں۔ انور رضا، آپ مجھے بتائیں کیوں ہم پرانے نظام پر چل رہے ہیں ابھی تک؟ ذرا آپ میں ایک بات جانتا ہوں، دیکھیے کہ یہ ملک پہ پہلے ہی بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہمیں ایسے ایشوز کو مل بیٹھ کر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ جہاں پر کمی کوتاہی ہے اسے ہمیں درست کرنا چاہیے۔ ٹیلی میٹری سسٹم لگا لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا میکنزم ہوگا، کوئی حل تو ہوگا، تو لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں دیکھیے، اگر جس طرح CCI کے اجلاس میں اگر مخالفت کریں گے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کوئی بات نہیں کرتا کہ جن کا یہ پروجیکٹ ہے گرین پاکستان پروجیکٹ جو ہے، ادھر بات کرنی چاہیے۔ ادھر نہ تو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں، نہ CM کرتے ہیں، نہ پریزیڈنٹ کرتے ہیں، لہٰذا اگر ادھر بات نہیں کرتے تو خدا را پھر یہ سیاست مت کیجئے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے، آپ بیٹھیے اور بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیجئے۔ بہت سارے مسائل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل طلب ہوتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، تو یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ جس طرح بھی پنجاب بھی اس میں راضی اور صوبہ سندھ بھی اس میں راضی ہو، کیوں کر کے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی پر بھی جھگڑا کریں، کیونکہ دنیا میں اب پانی پر جھگڑے ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ خود سے لڑیں گے تو باہر سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صاحب ویسے تو آپ اینکر نہیں ہیں، نہ تجزیہ کار ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک مختصر سے جملے میں اپنی بات کرنا میں آپ کو مختصر ہوتا ہوں، جتنی ہم پاکستان میں جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، نیوزی لینڈ سنگاپور ایڈ کریں، ہمارے لیے غیر رقبے آباد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں سندھی بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے حصے کا پانی ان کو دیا ہے،
हमारा जो पंजाब में पानी है 2.4 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है सालाना नहरों पे, और शिशमाई नहरों पे 3.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है। उनको हमने 12 से 15 क्यूसेक पर 1000 एकड़ पानी दिया हुआ है, कई गुना हमसे अपने आप से ज्यादा। लेकिन हर साल वो चीखते हैं, एक मैं आज उनको कालाबाग डैम की ऑफर देता हूं सिंध को। आपने हमेशा मुखालफत, जिस तरह नहरों की मुखालफत कर रहे हैं, कालाबाग डैम की मुखालफत करके आपने नहीं बनने दिया। मैं ऑफर देता हूं, आए हम टीटी साइन करते हैं आपसे, आपको टोटल अख्तियार देते हैं कालाबाग डैम का। आप कालाबाग डैम बनने दे, जब आपसे पानी फारेग हो पंजाब को दें उस वक्त तक आप पानी, अगर कालाबाग डैम आप नहीं बनने देंगे तो ये मसले रोज रहेंगे, रोज आप भी चीखते रहेंगे, हम भी चीखते रहेंगे। चले, खालिद खोकर साहब के ही मैसेज के साथ करती हूँ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।